सो हे गाइस, व्हाट इज़ अ वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली मॉडिफिकेशन के ऊपर होने वाली है, जो करोलॉग में मैं करवाऊंगा अपनी R15 के ऊपर। तो मुझे उस पर वाइज़र एंड विंगलेट लगाना है, तो मैं वो सब चेंज कराऊंगा और आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और बाकी अगर आपको प्राइसिंग वगैरह सब कुछ पूछनी तो आप इंस्टाग्राम का एक मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करें, मैं आपको सबके प्राइसेस वगैरह बता दूंगा। और मैंने जो भी करवाया है वो सब आज की वीडियो में आपको दिख जाएगा। और आगे जो भी चीज़ें मैं उसके अंदर करवाऊंगा वो भी आपको इस चैनल पे दिखने वाली है। जैसे बहुत सारी मॉडिफिकेशन करानी है, रैपिंग वगैरह जो भी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ऐसा रेड कलर का बटन दबा के और ऐसा बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो। तो चलते हैं। तो गाइस, ये है जो वाइज़र होता है, बबल वाइज़र, वो है जो भी मैंने बंगाल असेंबली शॉप से लिया है। और बाकी जो विंगलेट है वो भी वहीं से ले रहा हूँ मैं। देखिए इंट्रोडर लिए तो बाकी ये रहा विंगलेट। और भाई हमारे इधर get you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you one more time. I really wanna cross the line. I wanna get you one more time, one more time, one more time, one more time. I want it one more time. I really need to make it right. Energy I overdose, 'cause I'm ready to reload. I need it one more time, but baby then again twice. But I don't know if I'm ready to let go. I'm gonna have you one more time. I'm gonna hit it one more night with you, with you. I am committed 'cause I know it's you I want. Hope I never see you go home. Oh, come along. I'm gonna have you one more time. I'm gonna have you one more night. I wanna get you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you one more time. तो गाइस, अभी विंडशील्ड लगा है, सॉरी वाइज़र, बबल वाइज़र। और लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। और एक एग्जॉस्ट है। बाकी अभी ये विंगलेट लगेगा, फिर देखते हैं जो प्रॉपर लुक आता है विंगलेट से। और भैया ने बोला ये भी चेंज कराने के लिए, ये जो टूटा हुआ है तो ये भी चेंज कराऊंगा मैं भी। वाइज़र फ्रंट का देख सकते हैं टूटा हुआ है ऐसे ही है। बाकी इसकी फिटिंग भी देखो अच्छे से नहीं हो पाई वाइज़र की वजह से, तो ये वाइज़र मैं चेंज कराऊंगा कुछ दिन में। Get you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. तो गाइस, वाइज़र और विंगलेट लग गया, और आपको मैं पूरा लुक दिखाता हूँ। ये विंगलेट है और ये ऊपर वाइज़र है। अभी ऊपर आप देख सकते हैं कितनी मतलब डेविल टाइप की लग रही है। बस मास्क लगाने की देरी है, और अंदर मेरे को वो लगाने हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, प्रोजेक्टर।